গন্ডাছড়া মহকুমার সফরে গেলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। গন্ডাছড়া মহকুমায় আগামী আগস্ট মাস থেকে শর্মা দুর্যোধন পাড়াস্থিত আইটিআই কলেজের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একলব্য স্কুলের ক্লাস শুরু করা হবে। তা দেখার জন্য বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমায় মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সফর। মহকুমার উল্টাছড়া এলাকায় নির্মিত হচ্ছে উক্ত একলব্য স্কুলটি। এখনো সমাপ্ত হয়নি স্কুল বিল্ডিং এর কাজ সমাপ্ত হওয়ার আগে আইটিআই বিল্ডিং এ আগামী আগস্ট মাস থেকে শুরু হবে ক্লাস। এদিন সফরকালে মন্ত্রী ছাড়া উপস্থিত ছিলেন 44 রায়নাখালী বিধায়িকা নন্দিতা দেববর্মা রিয়াং, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, মহকুমা শাসক অরিন্দম দাস সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। दिबर kaham joto media rano जों दिनै गन्डा दैसाव फायसफायगा मेन हिसाबै जों फिल्ड भिजिट खालामनि आंनि लगे दङ जोंनि ट्राइबेल वेलफेयार डाइरेक्टर जोंनि बर'नि बरमगोनां एमएलए जों एजिएम साहेब दङ बिडिअ दङ अल लाइन डिपार्टमेन्टनि बर' दङ जों बोसोरनि आगष्टनि बिसिमाव जों एकलब्य क्लास शुरू खालामनो दङ उजागनि जारा चेराजों विशेषकर 4 बोसोराव गाहाम पढ़ाशुना फाइनाल माननाय 30 जना चला 30 जना गरीब फरायनाय 6 नि सेमिस्टार भर्ती खालामनाय जाय बोसोराव आं आसा थायो जत जोंनि जे जायगाखौ स्टार्ट खालामनाय माने जों गाहाम खालामनो स्टार्ट खालामनानै जाय 1 बोसोराव बिसिमनो जोंनि जे स्कुल पाइप नामनि दिगुन थां दङ जों पाइमोन परे जों जोंनि गाव सेफटिं खालामनाय जत जारा ताबुको जोंनि बर' जारा उपलब्ध लायजाक मते हेजाराय खालामनाय जों जारा बेसेबां जारा बंगलनि सुबिदा होनाय आबादनि बागैनो जारा ताबुको जोंनि बर' उपलब्ध लायदोंमोन विशेषकर जोंनि बर' रावनि जोंनि सरकार लायो जारा जोंनि उपलब्ध लायजाक जाय खालामनाय शिक्षित खालामनायनि बागै जोंनि दखानाव जों आगु गोलांनायनि बागै जोंनि सरकार जों याप्रिसनाय जोंनि बर' रावनि